Cute, no? Tapos, that's a cathedral. Oh my God, that's Yan. beautiful. Oo. Tapos yung palace doon, yan. Bali dyan ang entrance sa gilid. Tapos nandun sa likod. Yan, nandito tayo sa likod. But look how pretty, di ba? Tapos pakita ko sa iyo yung ano, yung overlooking dito. Ang ganda. Overlooking. It is indeed. Bellissimo. Yawa. Bellissima. I'll show Bellissimo. you. Monaco. Yan, cathedral. So, dinadalaw talaga yan. Okay, dinadalaw Monaco talaga yan na Cathedral. cathedral. Galing ka na sa loob? Tapos, galing ako sa loob. Mm-mm. Tapos yan, may Goma Mela. Goma Mela, Gumamela. everyone. Yes. Yan. Yan. May Goma Mela dito. And then I'll show you the best part, okay? The best part. Oh my My God. God. That's so pretty. Ayan. See? Ang ganda. Para ka lang dumudungaw dito sa tirahe mo, di ba? Every Yeah. morning. Ganyan na yung Oh my God. masasabi Ang mo. ganda. Yan. Yan po ang Monaco. Beautiful place. Tapos, I wanna be it there is one day. indeed. Ay, pumunta ka na. Bakit one day pa? Pumunta ka na ngayon na. Mag-i-give lang ako sa Water of Life. Uy, mayroon ditong ano,